ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Далер офисиал. ҳама каса хубен? Тинҷан ирӯз 27 сентябри соли 2023 якчанд дона мошин қабул кардем. бародари азиз, баҳри шумо тамошо кунен. беҳтарин мошинаҳое, мошинае ки маъқул мешавад. дар амун соҳибош занг занед, рафта харидор кунед. бародари азиз, хотири меҳнатҳои мо амун лайкоту намонен, ба канал подписатсия кунен. ҳар рӯза 50-60 нафар подписатсия мекунанд. тугмачаи зангуларо зер карда монед, баъдан мо навор кардем, шумо хабардор мешен. дар амун комментария нависен ба шумо аз кадом маркаи мошино лозимай. мо ҳаракат карда аз рӯи комментария ҳамун мошина пешниҳод мекунем, меоем баҳри шумо мемонем. бачаҳо, хонаву замини квартирау техника аппаратҳо бошад, дар ҳамин васита мо равонаш кунен, мо рекламаш бекунем, ҳаракат кунем, моро дастгир кунем. бачаҳо азиз, беҳад дастгирӣ систаре. касе медорад лайкора мона эълона мо сар мекунем, шумо тамошо кунем. бачаҳо, мошини фурӯшӣ якма нигоҳ кунем. бардоро Daewoo Leganze солиш 1997 дар душанбе 7500 сомонӣ нархаш. 34 бензини газ, дар кузови седан, объем моториш 1.8, коробка передачи бошад, механика. балонош дар ҳолати корияй. маълумот омода. бардор азиз, кам равон кардан худотон метонен занг занен дар амин рақамҳои детанол 69 99 636 маълумоти пиррара аз соҳиби амин Leganze бигирен. мода маълумоти кам дунан. хай худотон дар амин экрани телефону компютеро дидестем. бардор азиз, дар кадом ҳолатай. краскаша бинен, даруни мошина бинен, худотон занг занен, боз муомила кунен. агар маъқул шава, рафта харидорӣ кунем. бачаҳо, аз мо як реклама баҳри шумо. дуюм мошини фурӯша нигоҳ кунем. бачаҳо азиз, Daewoo Nexi солиш 1996 дар клубай. бачаҳо азиз, 18000 сомонӣ нархаш. бензини газ кор мекунад, кузов седан, краскаш сафед, мотор 1.6, мошин хела гаштагиай, коробка передачи механика, хадавои 50%, балоно 50%, ҳуҷҷати солона тамом шудагиай. хоб, газ бензин қади хулоса мегарда. маслаша нав алиш кадаге мега, и тарафаш созай, системаи музикаш хубай. 3 моҳ пеш капитални мотор кардаги биде мега мошина. хулоса ҳолати мошин хубай. касе мехара, дар амин рақамош занг занад, боз оиди мошин муомила кунад. худотон занг занед, боз зангават карда пирсем. бардор азиз, мегзарем ба сеюм эълони ирӯза. бардор азиз, Opel Astra F қабул кардем. солиш 1992 дар бохтари Қурғонтепа. ҳамин састаяни чихеле ки худотон дидесем. бардор гиёмӣ, нархаш 25000 сомонӣ меган. боз муомила ҳам дорад. бензини газ сӯзишворӣ, кузов хечбек, объем моториш 1.6, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. маълумоти муфассал рақамоша мемонем, занг занед. солиш 1992. агар шумо хона ва замини квартирао, мошино, технико дошта бошед, дар ҳамин ватсап мо равонаш кунед, мо рекламаш мекунем, шумода фурӯхта метавонем. бачаҳо, ҳаракат мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. бардор азиз, Opel Vectra аз солиш 1993 дар бохтари Қурғонтепаишам 25000 сомонӣ нархаш. бензини газ сӯзишворӣ, кузов седан, мотор 1.6, коробка передачи бошад, механика. маълумоташа мехонем. бардор гиромӣ, срочна мошин фурӯшиай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. салон тоза, 4 балон нав, аккумулятори акоми нав задагӣ, краскаш тоза, ҳуҷҷат надора. срочна мефурӯшемша. хулоса ҳамин хел састаяни қатӣ. балонош нав, моторш соз, ҳаматарафа, қаяка ки ҳуҷҷат надора. бардор азиз, худотон бо занг занед, пирсен. 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. камтар муомила ҳам дора. бардор азиз, сиденлиёш нигоҳ кунед, чӣ хел тозаи хушрӯҳай. даруни мошин мисол кушодай, кам расходай. Opel ҳама вақт, бачаҳо азиз, ҳама ҷода запчастҳош ҳастай.
ماشین فروشی پنجم بردار گرامی اوپل مریوا سالش 2006 بخشی بچه ها سالش 2006 در خوجنده نرخش 51,000 سومونی سوزش بنزین گاز در کوزوف خچبک ابیوم موتور 1.6 коробка передач механика мерива соли 2006 вагон состояние зур мотор ходовой 100% кондиционер 100% خب دیگه گاز یورو 4 موتور 1.6 без ванус میگم مولتی رول خب به حد ماشین توزیع از خودش در 100 کیلومتر خب 10 لیتر میگه گاز خطی 7 لیتر از خود داره باز خودتون زنگ میزنین باز معامله میکنین نشوت نرخ نباش ماشین فروشی نوبتی بردار عزیز تویوتا رومیون سالش 2009 در دوشنبه 77,500 سومونی فروخته میشود коробка передач автоматика объем моторش 1.5 سوزش بنزین استحصال ژاپن ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ходовой 100% коробка 100% ماشین در حالت بهترین قرار دارد میگه همه از خودش مثل کدگی های زمین که اگر از خودش پانی رسخود نمیکنین خلاصه بردار عزیز کسانی که میخرین پروست میگیرین های کدن میگیرین تنیروفکش تا ماه январа پاکا هسته بچه کنکررنی خریدارو باشه میگه زنگ زنم معامله میکنیم انشاءالله ماشین میفروشیم میتیم شه Volkswagen بردار عزیز Volkswagen Golf سالش 1998 باباجان غفوروف همون طرفو دای ماشین چه نسا 37 30 40 04 رقماش برای تماس و معلومات مفصل گرفتن بچه ها 39,500 سومونی نرخش سوزش بنزین گاز کوزوف سدان موتور 1.6 коробкаш автоматика Volkswagen Golf 4 состояние در حالت بهترین قرار دارد سالنش سیاه تازه بالونش مثال بگیم 100% هم خطا نمیکنه بچه کراسکار نوی داکمنت داره коробка автоматика 39,500 سومونی معامله هم باز دارد خریدارای قزیق باشه زنگ زنین نشاتی نرخ نواش گپ میزنه میگن خب مثال صحبت ها درست کشید ماشین اگه سوم ارزان میکنه میتیم شه همین مقصد برای شما ماشین نیسان ماکسیما سالش 2004 در دوشنبه 60,000 سومونی نرخش ماشین به حد توزیع بچه ها سوزشش نگاه کنیم بنزین گاز کوزوفش سدان موتور 3 149,000 پرابگ هم قید کردگن سالش 2004 نیسان ماکسیما коробка механика معلومات را میخونیم بچه نگاه کنین ماشین در حالت خوبی تکنیکی 4 بالون نو ماشین زدگی نداره یگان شد مانیتور زدنی کامera یک دست گشتگی های 2004 سال پچکا خریدگی هم خب 24 ساعت میگه زنگ زنین در امی رقممون جواب میتیم همون نفرایی که مثال ماشین خر هستن فقط زنگ زنین باز گم میزنین میگه نیسانی سالهای 2004 ماشین فروشی نوبتی بردار عزیز واز 2107 سالش 1996 در خوجنده نرخش 12,000 سومونی سوزش بنزین گاز کوزوف سدان موتورش 3 коробкаш механика ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره میگه تخصصاتش تمام شدگی در خوجنده 12,000 سومونی بردار گرامی روی خاطر مهنت های ما امین نوارو دان لایک را مونین کسانی که نگاه کنین مرا تماشا کردین خوش به حالتون رحمت به همتون امین تماشا کردین لایک مونین بردار گرامی پروست تماشا کردن نبرین دستگیری ادوشی شوه کامنتاری های بهتری نویسین کدام ماشینی که شما در معقوله نویسین در همون کامنتر نواری بعد نه تماشا کنین همون رو پیشنهاد میکنیم برای شما استوریو دامون نوارو رو پهن کنیم بچه همه اکو بازدی ماشینشون فروش بهترین کنه شما
мошини фурӯшии ахиромачо ваз приёра солаш 2008 дар хуҷанди бостонӣ 45000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 2008 сол 36 бензин. нигоҳ кунед дарунаш чӣ хел тозаи хушрӯай. кузоваш седан, авиё мотораш 1.6 коробкаш механика. масъалаи техосмотр танировка 1 сол. ҳуҷҷатош 100% ягон расходи лишнӣ намекунед. мегирен фақат ҳай мекунед мегарден аз пушти корбори худотон мешин. холоса ҳами состояние, ҳами краска, ҳами хел балоно дарун тозаи хушрӯ фурӯхта мешавад 45000 сомонӣ тоҷикӣ. дӯстони дар рӯи экранатон навори навай дароен аминҷа дастгирӣ кунем, подписатсия кунем, беҳтарин мошино мебинем. боқӣ дар амони худо то навораи баъд. Худотона эҳтиёт гиред.